अबू जहल ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दिक्कत दिए थे। जोश आया ये अबू जहल हमारे ये नबी कह को रहा है कष्ट उधर वक्त ना था, कोई बात ना, आज बदला ले लूंगा मैं। अबू जहल को बहुत ये देखो, ये रकीबुल इस्लाम, ये आसाम के रहने वाले हैं, आज ये भी बदला ले रहे हैं। ये अबू जहलेर कबर के सबाई आसे हमारे ये अबू जहल हमारे नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनेक कष्ट दिएছিলেন, অনেক নির্যাতন করেছিলেন। এই আবু জেহেলের এই দেখেন সবাই মারতেছে, সবাই মারতেছে। এখন 1400 বছর 1450 বছর আগের কথা দেখেন। আবু জেহেলের কবর সবাই মেরে দেখেন। এই যে দেখেন সবাই পাথর মারতেছে, দেখেন আবু জেহেল আমার নবীকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল, বদমাইশ শয়তান। এই ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করে দেবেন।